Bofon dong, keluar nama. Iya, nanya. Ini sini Sutarmura bisini di number 1 sini taku okra milon da bormani moni hik atumsa langma chawi sengsame yakan thanga amu tini moni condolence ei kana boros sem kogri kalaman tongo semoro ar faile sei othoine ni bungke bukhuk kironi da borma sini ata milon da bormani bihi Koroksa boro o parao প্রায় 99% টিপরা মথা এই সাপোর্টার অবশ্যই বুবাগরান দাগি মংবাই जों दिनै बरनो कम फाइसोआव जों सुदु अरया सारा आमतुलु गुलागाटी कन्स्टिट्युएन्सि जत जागानो जों जदि प्रब्लेम के जों खासिक थाङो आरो लगे दङ सिनि साबजोनाल चेयारमेन এই বিশ্রাম মঞ্জ তাই दङ एक्स बीएससी चेयारमेन राजीव तै मिस्टार सञ्जीव तै दङ सिनि अरनि टिपरा मथा लिडार्स जों थिन फाइसो बाजार बने आत्मा शांति के तुम बने नु खुंगो ओ कॉन्डोलेंस काम करे का पाइथों जों एज ए गार्जियन हाय हिसाबै के जों दिनै बने नु फाइजाक कारण बुबागारे नाहारमुं तो अमनो थांसा ताइसुबामो बुबागारे सब समय पक्षाव थांसा के तंदि सिनि मानथाय माननानै ताइ जों जे मानसाक सुबासु खायनि अबा के जों जिब्रासरक जदि सागनो हामजाकति निजानो हामजाकति जदि दफना जदि हामजाय याके सिनि खेलाय मं खायनाय बरमानि जों हामजागानो नांगौ coba lainnya apa kebang kisah ya, apa borong ni bipodo borong ni thang ini coba mana apa सबसे kotor, berbagai semua ting faisal aja. Om hai ke samno kering khayo di coba itu, hai ke ba coba man bising tu, om hai ke je tiga nukung butong, om bising ni nukurono hai ke mana guna sih selamu. Ang tu pula sini soalan blog ni nanti tu ang Usma Razak sini soalan kendro jadi ke borok tiga ke bisa ada abu roi butong, more than 300 ni borok ni je 3 money, of 6-7 bosor, banglo Razak itu, artek kethang jara kalibari pandabu terus India san ke berwo, artek aisha jara rugi, bisa sekali ni accident, ni jara patient, nogo asal paralyzed. Om hai mana more than 300 ni say upor sonta busak coba itu. Tini ke norok tamu coba mu ya farpa ke. Sengbono sajak thana sengbono rang kisah coba ikalangka financially. Iboni hand cash naga nane. Tini ke sengbono seng arfa ke 20 kg. Sini Sutarmura bisini di number 1 sini taku okra milon de bormani moni hik atumsa langma chawi sengsame yakan thanga amu tini moni condolence ei khana boros sem kogri kalangman tongo sengoro ar fainai sei othoine ni bungke bukhuk kironi de borma sini ata milon de bormani bihik bo khoroksa boro oro o parao প্রায় 99% টিপরা মথা ni সাপোর্টার অবশ্যই বুবাগরান দাগি মংবাই जों दिनै बरनो कम फाइसोआव जों सुदु अरया सारा आमतुलु गुलागाटी कन्स्टिट्युएन्सि जत जागानो जों जदि प्रब्लेम के जों खासिक थाङो आरो लगे दङ सिनि साबजोनाल चेयारमेन এই বিশ্রাম মঞ্জ তাই दङ एक्स बीएससी चेयारमेन राजीव तै मिस्टार सञ्जीव तै दङ सिनि अरनि टिपरा मथा लिडार्स जों थिन फाइसो बाजार बने आत्मा शांति के दंथों तै बने नु खुंगो এই ओ कॉन्डोलेंस काम करे का पाइथों जों एज ए गार्जियन हाय हिसाबै के जों दिनै बरनो कम फाइजाक कारण बुबागारे नाहारमुं तो अमनो थांसा ताइसुबामो बुबागारे सब समय पक्षाव थांसा के तंदि सिनि मानथाय माननानै ताइ जों जे मानसाक सुबासु खायनि अबा के जों जिब्रासरक जदि सागनो हामजाकति निजानो हामजाकति जदि दफना जदि हामजाय याके सिनि खेलाय बं फायनाय बरमानि जों हामजाक माने नांगौ coba lainnya apa kebang kisah ya apa borong ni bipodo borong nu khungo thangai ni je chuba mon ama सबसे kotor bunbagi semoro tin faisok bajar sini soilam blog ni netite ang Usma Razak sini soilam kendro jadi ke borok thigangke 20 kg arane abu roi butongo more than 300 ni borok ni je 3 money of 6-7 bosor banglo Razak tongo artek kethang jara kalibari pandabu terus India san ke berwo artek aisha jara rugi বিশেষ খাইনাই ni accident ni jara patient nogo asal paralyzed
Omahai mane more than 300 ni sai upor sung tabusak chubai tong. Tini ke norok kam suba mung ya korkai. Sung bono sajak thanai sung bono rang kisa chubai kalangka financially. Ei boni hand cash nagan hne tini ke bono sung ar phai ke 20 kg.